अर्दल जल्दी जल्दी मैप में रास्ता दुरुस्त लगाए फोन सेट करने लगा। डरते डरते बैक व्यू मिरर में माहिर को देखा। जानता था कि अभी उसे डांट पड़ेगी, लेकिन खिलाफ तवक्को माहिर फरीद कहीं और गुम था। कोहनी खिड़की पर जमाए मुट्ठी लबों पर रखे उसकी आंखें बाहर लगी थी। अर्दल ने कार आगे बढ़ा दी, लेकिन वो देख सकता था कि माहिर गर्दन तिरछी किए उस घर को पीछे जाते देख रहा था। बदर का पासपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगा। मुझे वापस जाना था, यही तय हुआ था। कार कैफ की इमारत में दाखिल हुई तो आज वो माहिर को पहले से कहीं ज्यादा सुरमई लगी, जैसे उसके सारे रंग ही फना हो चुके हों, जैसे बलद की उन पर सारे इमारतों ने सारे शहर के रंग चूस लिए हों। रिसेप्शन के करीब से गुजरते हुए वो रुका। कोने में रखे गमले में सजे पौधे को देखा। क्या कोई इसको पानी नहीं देता? रिसेप्शनिस्ट जो डेस्क के पीछे ऊंचे स्टूल पर बैठी थी गड़बड़ा कर खड़ी हुई। इससे पहले कि हाँ या ना करती वो आगे बढ़ गया था। जिस वक्त वो मरकजी हॉल में दाखिल हुआ, वहां काम करते हर शख्स का सर कुछ ज्यादा ही अपने काम पे झुक गया। शबनम बिल्कुल दम साधे अलर्ट सी खड़ी थी। उसे अर्दल का पैगाम मिल चुका था और वो उसे कैफ के तमाम अंदरूनी व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैला चुकी थी। वो शबनम को देखे बगैर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता उसके माथे की तेवरियां वो देख सकती थी। टैबलेट उठाए बेख्तियार उसके पीछे चली आई। चाय लाऊं सर? क्या मुझे रोज बताना पड़ेगा कि मुझे इस टाइम चाय चाहिए होती है? वो कोट उतारते हुए अपनी मेज की तरफ जा रहा था। नहीं नहीं, मैं लाती हूँ। वो उल्टे कदमों मोड़ गई। जब तक वो भाप उड़ाती कड़क चाय की प्याली लिए ऑफिस में दाखिल हुई, माहिर अपनी कुर्सी पर बैठा था। टाई ढीली की, आस्तीन ऊंची चढ़ाए वो टिश्यू को मेज के शीशे से लगाकर देख रहा था। शबनम ने प्याली मेज पर रखी तो माहिर ने निगाहें उठाई। मेरे ऑफिस की सफाई किसकी जिम्मेदारी है शबनम? शबनम ने टिश्यू पेपर को देखा जिस पर लगी गर्द ऐसी ही नादीदा थी जैसे माहिर बे के खराब मूड की वजह, लेकिन फिर भी निगाहें झुका दी। मैं अभी दोबारा सफाई करवा देती हूँ। यानी मैं काम ना करूँ और क्लीनर्स अपना काम दूसरी दफ़ा करें? नहीं सर, आप मीटिंग के लिए जाएंगे तो मैं करवा दूंगी। कौन सी मीटिंग? शबनम एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई। वो बिगड़े बिगड़े तासुरात से पूछ रहा था। क्या उसने आज अपना कैलेंडर नहीं देखा था? ये तमाम मीटिंग्स आज के लिए लाइनअप है। उसने टैबलेट की रोशनी स्क्रीन सामने की। माहिर ने एक नज़र उसको देखा और सर हिला दिया। उसका मूड जितना ख़राब हो, वो मीटिंग्स बिना किसी वजह के कैंसिल नहीं कर सकता था। हाथ से उसे जाने का इशारा किया तो वो जल्दी से वहां से पलट गई। माहिर ने टाई मजीद ढीली की, कंप्यूटर स्क्रीन ऑन की, फिर झुक के तीसरा दराज खोला। सिगार बॉक्स को एक नज़र देखा और दराज वापस इतनी जोर से बंद किया कि ठक की आवाज़ आई। बेख्तियार कनपटी मसली और चाय का घूंट भरा। बदमज़ा थी वो, शदीद बदमज़ा। माहिर ने बेजारी से उसे परे किया। बदर का पासपोर्ट 1 हफ्ते में आ जाएगा। मैंने फेरोजी नहीं पिस्ता कहा था। मुझे वापस जाना है, यही तय हुआ था। दस्तक हुई दरवाज़ा खुला तो माहिर ने उकताया हुआ चेहरा उठाया। चौखट में अमार खड़ा दिखाई दे रहा था और उसके पीछे बुखलाई हुई शबनम जो शायद उसे अंदर जाने से रोक रही थी। आ जाओ यार, उसने बेजारी से हाथ से इशारा किया। अमार शबनम को नासमझी से घूरता अंदर चलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। माहिर ने कीबोर्ड परे धकेला। अब हो गए थे उसके सारे काम। चेक लगाई और इसी नापसंदीदगी से अम्मार को देखा। क्या इमरजेंसी थी? बहुत जब्त से पूछा। नहीं सॉरी सर, इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन अम्मार सामने बैठते हुए कदरे खफीफ सा हुआ। एक बात आपके इल्म में लानी थी। दरअसल उसके तख्त तासुरात देख कर अम्मार जल्दी जल्दी बताने लगा। मालिक साहब ने मुझे एक काम कहा था और मैं आपके इल्म में लाए बगैर वो करना नहीं चाहता। सस्पेंस मत क्रिएट करो, जल्दी बोलो, मुझे बहुत से काम करने हैं। माहिर ने मेज पर रखा एक कंफर्ट स्टोन उठाकर मुट्ठी में दबाया और अंगूठा उस पर उसके खुरदे अल्फाज पर फेरने लगा। उन्होंने मुझे ज़ियाद सुल्तान की लोकेशन मालूम करने का टास्क दिया है। फिर वो ज़ियाद को किसी भी सूरत में ढूंढना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़ियाद से आपकी जान को ख़तरा है। वॉट एवर। अंगूठा तेज़ी से ठंडे और मुलायम स्टोन पर रगड़े जा रहा था। चेहरे पर मजीद नापसंदीदगी फैल गई। मेरा ख्याल है, अम्मार खनखारा, मेरा ख्याल है मालिक साहब चाहते हैं कि हम ज़ियाद सुल्तान का किस्सा ख़त्म कर दें। माहिर का अंगूठा रुक गया। ठंडा पत्थर मुट्ठी में दबा रह गया। बेख्तियार दोनों अबरू उठाए। किस्सा ख़त्म मतलब? अमार ने इस बात में आंखें बंद करके खोली। तुम मुझे शक्ल से कातिल तो नहीं लगते अमार? उसने ज़ोर से पत्थर मेज़ पर रखा। शीशे के पत्थर से टकराने की बुलंद आवाज़ आई। कातिल नहीं हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन किसी को हायर करना होगा इस काम के लिए। माहिर ने बेजारी से टाई की नोट मजीद ढीली की। पहले ही जहन में इतना शोर था और अब जैसे सर में दर्द उठने लगा था। मेरी बात कान खोल के सुनो अमार। वो आगे हुआ और दोनों मुट्ठियाँ मेज़ पर रखें। तुम ज़ियाद सुल्तान को तलाश करो, ज़रूर तलाश करो, लेकिन मुझसे पूछे बगैर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम कातिल नहीं हैं। अम्मार ने इस बात में सर हिलाया, फिर हिचकिचाया। मालिक साहब उसकी तरफ से बहुत फिक्रमंद है और उनका कहना है कि ज़ियाद नाम के थ्रेट को हमें न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए।
جو میں نے کہا ہے وہ تم نے سنا ہے؟ تم کسی کو مجھ سے پوچھے بغیر ہائر نہیں کرو گے۔ جب اس کی لوکیشن معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، مالک کو میں خود دیکھ لوں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے سر، ہمیں زیاد سلطان کو نہیں چھڑنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی بیوی اور ماہر کے تاثرات دے کے گڑبڑا کے تصحیح کی اپنی ایکس وائف اور بچے کے لیے اس شہر میں موجود ہے تو ان کے جاتے ہی وہ ان کے پیچھے چلا جائے گا۔ پھر رک کے پوچھا، کیا مالا واپس چلی گئی؟ کچھ تھا جو ماہر کے سینے میں زور سے ڈوب کے ابھرا، دل تھا یا کوئی امید، وہ اندازہ نہ کر سکا۔ البتہ تاثرات مزید کڑوے ہو گئے تھے۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ پاسپورٹ چاہیے اس کو۔ پاسپورٹ آئے گا تو جائے گی نا۔ امار کے ابرو تصویر سے اکٹھے ہوئے۔ مالا کا پاسپورٹ بھی گم ہو گیا؟ ماہر کے جیسے سر سے لگی تو تلووں پہ بھجی، بہت ضبط سے مٹھی بھینچی۔ اسٹوپٹ! اس کا پاسپورٹ کیوں گم ہوگا؟ میں بچے کی پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کے اشارہ کیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کام کر لوں؟ امار نے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماہر نے پھر سے دروازے کی طرف بازو لمبا کیا تو امار گڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر، آپ کام کریں۔ شکریہ، وہ زہر خنسا کہتا اسکرین کو دوبارہ روشن کرنے لگا۔ امار دروازے تک آیا اور ڈور ناک پر ہاتھ رکھا۔ ماتھے پر ابھی تک ناسمجھی اور الجھن بھری لکیریں تھیں۔ پھر ایک دم وہ واپس پلٹا اور اس سے پہلے کہ ماہر میز پر رکھا کوئی پتھر اٹھا کے اسے مار دے وہ جلدی سے بولا، میں سمجھا نہیں، انہیں بچے کا پاسپورٹ کیوں چاہیے؟ اور ماہر فرید کا جیسے آج کے دن کا سارا کام حرام ہو گیا تھا۔ زور سے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی، ٹھپ کی آواز آئی، پاسپورٹ کیوں چاہیے ہوتا ہے امار؟ اس کی آواز تیز سے بلند ہوئی۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے انسان کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، تمہارا کامن سینس کہاں ہے؟ ایک لاوا سا تھا جو باہر نکلنے کو بےتاب تھا، لیکن یہ اس کا آفس تھا، اسے ضبط کرنا تھا۔ سر یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ بچے کو پاسپورٹ کیوں چاہیے جبکہ اس کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہر شے خاموش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ کی فولڈ ہوئی اسکرین پر جم گیا اور آنکھیں امار پر۔ کون سا ٹریول ڈاکیومنٹ؟ شہر کی ساری آوازیں، ماضی کی ساری کہانیاں سب ایک دم خاموش ہو گئیں۔ نیا پاسپورٹ اور دیر سے ہی ملے گا، لیکن ایمرجنسی ٹریول کے لیے ڈاکیومنٹ تو سفارت خانے نے ان کو بنا کے دے دیا تھا۔ کس کو؟ وہ ٹکر ٹکر امار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کو؟ میں خود دے کر آیا تھا 4 دن پہلے۔ مالک صاحب نے اپنے کانٹیکٹ استعمال کر کے مجھے ہی یہ کام دیا تھا کہ میں بچے کا ڈاکیومنٹ بنوا دوں۔ مالا نے شاید ان سے کہا تھا۔ اس کے سارے اعصاب ایک دم سے تن گئے، ہر شے وہیں رک گئی۔ کیا وہ اس پیپر پر ٹریول کر سکتا ہے؟ آف کورس وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ مالا خانم کو پاسپورٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو کینیڈا میں بھی ڈیلیور ہو جائے گا، بلکہ یہاں تو زیادہ دیر لگے گی۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہیں۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہیں؟ اسے غائب دماغی سر کو خم دیا۔ امار چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر بازو دروازے کی طرف لمبا کیا تو امار جلدی سے خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ البتہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ شل سن، وہ آج بھی واپس جا سکتی تھی۔ اس کی روح تک سن ہو گئی تھی۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ موجود تھا جس پہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لے کر جا سکتی تھی، لیکن وہ گئی نہیں۔ اس نے چائے کی ٹھنڈی پیالی ہونٹوں سے لگائی۔ اب وہ بہت بدمزہ نہیں رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین اونچی کی، وہ روشن ہوئی تو جیسے بہت کچھ روشن ہو گیا۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ تھا، لیکن وہ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے اٹھ کے کانفرنس روم میں جا رہا تھا۔ جب شبنم کلینر کو لیے آفس کے دروازے تک آئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ کل کروا لینا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ شبنم نے تعجب سے ماہر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں اب زائل ہو چکی تھیں اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر موجود تھی۔ مغرب کے قریب جب شہر پہ جامنی اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا تو اردل نے بیک ویو میرر میں اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، روشن۔ اسی راستے سے چلو جس سے ہم صبح آئے تھے۔ اب کہ اردل نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ جہانگیر سے؟ ذہن میں اس سے جمع تفریقی، یوں واپسی کا سفر بہت طویل ہو جائے گا سر۔ واپسی کا سفر طویل نہیں ہوتا۔ جب کار اسی کالونی میں پہنچی تو اردل نے خواہ مخواہ رفتار سست کر دی۔ ساتھ ہی وہ گاہے بگاہے بیک ویو میرر میں ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اس گھر پر آنکھیں جمائے ہوئے تھا جس کے جامنی پھول دم توڑتی شام میں بھی دمک رہے تھے۔ صبح اس گھر کو دیکھتے اس کی نگاہوں میں وہ نہیں تھا جو اس وقت موجود تھا۔ اردل نے رفتار بڑھا دی۔ اتنے سال سے وہ ماہر فرید کا ڈرائیور تھا، جانتا تھا کہ واپسی کے سفر میں جہانگیر سے گزرنا اس گھر کے لیے ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، نہ اسے جاننے کی اجازت تھی۔ ہسپتال کے زین سے سن روم میں آتی سورج کی روشنی دم توڑ چکی تھی اور رات اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ شیشے کی دیوار مریضوں کے ہال اور سن روم میں بیٹھے لوگوں کے درمیان حائل تھی۔ اس میں زارینہ فرید کو اپنا عکس اپنے باپ کے عکس میں خلط ملط ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔
वो कैन के काउच पर बैठी टांग पर टांग जमाए लॉन्ग बूट वाला पैर मुसलसल चला रही थी। शीशे की दीवार के पार अब्दुल मालिक फरीद बिस्तर पर तकियों के सहारे नीम दराज मोबाइल इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते थे। उनके कान के करीब खड़ा अमार कुछ कह रहा था, जिसके जवाब में वो नाखुशी से गालमन उसी को टपट रहे थे। हॉल की बत्तियां मध्यम थीं, इसलिए जारा का अक्स शीशे की दीवार पर ज्यादा गहरा था। लेदर कोट की जेब में थरथराहट होने लगी तो जारा का पैर रुक गया। हाथ डाल के मोबाइल बाहर निकाला। ब्लॉक्ड नंबर कॉलिंग को देखकर चेहरे पर इस्तेहज़ा मुस्कुराहट बिखरी। मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल कर रहे हो? उसके अंदाज में अजीब सा निडापन था, बगावत हो जैसे। जवाब में आलियान धीरे से हंस दिया। किस चीज़ का शुक्रिया? अगर उस रोज़ मैं तुम्हें कॉल करके ना बताती कि मैंने माहिर को तुम्हारी और अपनी मुलाकातों की जगहों के बारे में बता दिया है और वो यकीनन पुलिस लेकर आएगा, तो तुम कैसे अपना असल लैपटॉप और फ़ोन छुपाकर पुलिस के तैयार होते? मैं पुलिस के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अलबत्ता तुमने जो किया वो खुद को बचाने के लिए किया। खैर, फिर भी थैंक यू मादाम, मुझे ऐसे महफूज हो रहा था। मैं तुम्हारी सारी बदतमीजी और ब्लैकमेलिंग भुलाकर दोबारा तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। आलियान ने जवाब में हल्का सा कहका लगाया। ज़ारा डियर, माहिर ने बच्चा बाजियाब करवा लिया उस लड़की के लिए। वो उसको नहीं छोड़ेगा, भूल जाओ उसको। नहीं भूलूंगी, अब ये मेरी जिद है। मुझे माला को उसकी ज़िंदगी से निकालना है। मुझे सबसे दूर रखो। मैं माहिर से मजीद कोई मामला ख़राब नहीं करना चाहता। डर गए हो तुम उससे? ज़रा की मुस्कुराहट गहरी हुई। डरा नहीं हूँ, उम्मीद रख रहा हूँ। तुम्हारे मुकाबले में वो बेहतर क्लाइंट साबित हो सकता है। जवाब में ज़रा ज़ोर से हंसी। हंसने से चेहरे पे कहीं भी कोई लकीर नहीं पड़ती थी। माहिर कभी तुम्हारा क्लाइंट नहीं बनेगा। वो ऐसे दरवाज़ों पे नहीं जाता। तजस्सुस इंसान से कुछ भी करवा सकता है ज़ारा डियर। ज़ारा की मुस्कुराहट मदम हुई और अपने अक्स को देखती आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी हुई। यानी तुम मेरी मदद नहीं करोगे? जो शख्स तुम्हारी मदद कर सकता है वो मैं नहीं हूँ। ज़ारा बेख्तियार चौंकी। और कौन है? माहिर और मारा के एक होने से किसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? जारीना चंद लम्हे नासमझी से जहन में जमा तफरीक करती रही, फिर एकदम से चौंकी। ज़ात सुल्तान। दूसरी जानब खामोशी छाई रही। ज़ारा के दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। मैं ज़ात को कैसे ढूंढ सकती हूँ? वो मेरा दुश्मन है, उससे मेरी माँ को मारा था। इसके लिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। फिर मुझे उसके बारे में बता क्यों रहे हो? क्योंकि मुझे दुनिया में चाउस पसंद है, छोटी मोटी शरारत। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। हंस के उसने कॉल काट दी थी। ज़ारा ने लब काटते हुए फ़ोन नीचे किया। ज़ियाद सुल्तान। वो बुड़बुड़ाई। लॉन्ग बोट वाला पैर फिर से झल्लाने लगा। वो उसे कैसे ढूंढ सकती थी? लेकिन क्या कोई शख्स था जिसको ज़ारा नहीं ढूंढ सकती थी? वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो राहदारी से खुशबू आती महसूस हुई। शायद फैजी हानम ने ताज़ा फूल आज हर गुलदान में सजाए थे। यह शायद अपार्टमेंट की सारी बत्तियां बहुत रोशन थी। यह शायद ये शहर आज पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। उसने जूते उतारे, पर जुराबों से चलते हुए वो लिविंग रूम तक आया। ऐसे कि कोट तय करके बाजू पर डाल रखा था और अपने कमरे की तरफ जाने ही लगा था कि ठिठक के रुका। लाउंज के वस्त में बिछे कालीन के टुकड़े पर वो दोनों बैठे थे। चौकड़ी मारे बैठे हिलाल और उसके सामने उसी के अंदाज में बैठा छोटा सा बच्चा। माहिर वहीं रुक कर उन्हें देखे गया। माला को कहीं जाना था काम से, तो वो बदर को यहाँ छोड़ के गई है। फैजी आनम किसी कोने से निकलकर उसके साथ आ खड़ी हुई थी। उनके हाथ गीले थे और उनसे डिटर्जेंट की खुशबू आ रही थी, जो किचन काउंटर पर रखे फूलों की महक से मिक्स हो रही थी। अलबत्ता वो उनकी तरफ मुतवज्जे न था। बस हूँ कह के सर हिलाया और धीरे से कालीन की तरफ आया। बिना चाप के चलते हुए वो उन दोनों के करीब आ रुका। हिलाल सर झुकाए ब्लॉक्स उठा उठा कर बदर के हाथ में दे रही थी और वो नन्हा बच्चा उन्हें पकड़ के एक इमारत की सूरत में जोड़ रहा था। उसका सर झुका था, बाल माथे पर बिखरे थे। अलबत्ता जैसे ही माहिर करीब आके रुका, उसने सर उठाया और इतना ऊंचा उठाया कि उसकी आंखें माहिर की आंखों से जा मिली, बस एक लम्हे के लिए। और फिर उसने सर वापस झुका दिया। वो अलबत्ता वहीं ठहर गया। उसकी आंखें माला की जैसी थी, सब्ज, बड़ी, मेहरबान। एक मुहम से मुस्कुराहट उसके होंठों पर उभरी। वो आड़ नहीं था, रुकावट नहीं था। वो कोई ऐसी चट्टान नहीं था कि जिसके पीछे माला को माहिर फरीद न दिखाई देता। उस लम्हे उसके झुके सर को देखते माहिर फरीद को एहसास हुआ कि वो माला से अलग नहीं था। वो उसका हिस्सा था जिसके बगैर वो अधूरी थी। क्या खेल रहे हो तुम लोग? हिलाल ने सर उठाया। अलबत्ता उसकी आंखें सामने कहीं देख रही थी। बदर को ये पसंद है, ब्लॉक्स। उससे मुस्कुराकर सर हिला दिया, फिर सोफे के किनारे पर बैठा, भारी कोट साथ रखा, आगे को झुक के बगौर हिलाल को देखा। क्या तुम दोबारा लाइब्रेरी गई? हिलाल धीरे से चौंकी, फिर गहरी सांस ली।
नफ़ी में सर हिलाया और चेहरा वापस ब्लॉक्स पे झुका दिया। वो अभी तक गौर से उसको देख रहा था। हिलाल का चेहरा पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया हिलाल कि वो लाइब्रेरी आता है? हिलाल ने धीरे से शाने उचकाए। मेरा बताना ज़रूरी नहीं था, आपने उसको वैसे भी तलाश कर लेना था। माहिर एकदम चौंका। अब्रू नासमझी से इकट्ठे हुए। मैंने बहुत मुश्किल से उसे तलाश किया है। आप उसे तलाश कर लेते क्योंकि वो तलाश होना चाहता था। तुम्हें कैसे मालूम? हिलाल ने उसी तरह कंधे उचका दिए। पता नहीं, बस जो आया मैंने कह दिया। माहिर ने गहरी सांस लेकर सर इस बात में हिलाया। इस चीज़ की कोई वजाहत न थी। हिलाल को जो बातें आती थीं वो कह देती थी, उनका मतलब जाने बगैर। वो कोट उठाकर खड़ा होने लगा जब वो चेहरा झुकाए बोली, आप गलत नहीं थे। उसने वही कहा था जो आपने सुना था। माहिर के कदम वहीं मुंजमद हो गए, गर्दन के बाल तक खड़े हो गए। यानी उसने फेरोजी कहा था, मैंने गलत नहीं सुना था। हिलाल ने एक दफ़ा फिर कंधे उचकाए जैसे कदर बेजार हो। मुझे नहीं मालूम। और वापस ब्लॉक्स उठाने लगे। वो चंद लम्हे उन दोनों के झुके सरों को देखता रहा। सीने में अजीब सी खुलबुल हो रही थी। बहुत दिनों बाद किसी ने उसकी तस्दीक की थी। वो गलत नहीं था, उसने गलत नहीं सुना था। एक पहेली थी जो हल नहीं हो रही थी। वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता जा रहा था जब एकदम रुक गया। सीढ़ियों के दहाने पर बिरबल खड़ा था, पहलुओं पर हाथ रखे, दबे दबे गुस्से से उसे घूरता हुआ। माहिर ने सर से पैर तक उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ? 2586 उसका पासवर्ड नहीं है। बिरबल दबा दबा सा गौराया। माहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। जानता हूँ, मुझे उसका पासवर्ड कैसे मालूम हो सकता था? बिरबल चंद लम्हे के लिए सदमे से कुछ बोल ना सका। फिर तुमने मुझे गलत पासवर्ड क्यों बताया? ताकि ये देख सकूं कि तुम अपनी बीवी का फ़ोन खोलने की जुर्रत करते हो या नहीं। और चूंकि वो दो जीने ऊपर आए और बिरबल के कंधे पर थपकर हाथ रखा। जवाब में बिरबल ने बेजारी से अपना कंधा छुड़ाया। चूंकि तुमने इतनी जुर्रत कर ली है तो उसका एक ही मतलब है, तुम्हारे दिल में अपनी बीवी के लिए इतना सा। माहिर ने उंगली और अंगूठे के दरमियान 1 सेंटीमीटर जितना फासला बना के दिखाया। इतना सा शक मौजूद है। उफ, मैंने तुम्हारे कहने पे इतनी गैर अखलाकी हरकत की और मैं ठहरा गैर अखलाक आदमी। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम आंखों पर पट्टी बांध के बैठे रहो यह हकीकत तलाश करने की कोशिश करो। और हाँ, फिर बिलबिल के कंधे के करीब झुक के हल्की सी सरगोशी की। तुम्हारी बीवी मैकबुक इस्तेमाल करती है ना? हाँ, क्यों? उसके फ़ोन का पासवर्ड मालूम करना मुश्किल होगा, मगर मैकबुक उसके फ़ोन से सिंक्ड होगी और यकीनन उसके फिंगरप्रिंट से खोली जा सकती होगी। मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा, बिरबल तड़प के बोला था। लेकिन माहिर व्हाटएवर कहते आगे बढ़ चुका था। बिरबल दांत किचकिचाते हुए बेबसी से उसे जाते देखे गया। उसके सर में उठता दर्द अब शदीद हो रहा था। माहिर को अलबत्ता परवाह नहीं थी। उसे फ्रेश होकर चेंज करके वापस नीचे पहुंचना था, क्योंकि वो कुछ ही देर में अपने बेटे को लेने के लिए वहां मौजूद होगी। बदा का ट्रैवल डॉक्यूमेंट 4 दिन से उसके पास था और वो नहीं गई थी। मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा नहीं हो रही थी। माला ने बस शॉपिंग बैग्स अपने अपार्टमेंट में रखे और दरवाज़ा बंद करके तेजी से माहिर का दरवाज़ा बजाया। बज़ाहिर मुतमईन सी लेकिन अंदर से नर्वस होते हुए सिक्योरिटी गार्ड को देखा, जिसने उसको देखकर सर खम कर दिया था कि जैसे कह रहा हो कि अंदर सब ठीक है। अलबत्ता वो दरवाज़ा खोलने तक उंगलियां मरोड़ती खड़ी रही। एक खौफ सा था जो दिल से जाता ही नहीं था। अभी दरवाज़ा खोलेगा और ना जाने क्या दिखाई दे। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही राहदारी में भागता बदर दिखाई दिया, जो फैजी हानम से कुछ लेकर वापस हिलाल की तरफ भाग रहा था। माला के सीने में रुकी सांस इत्मीनान से बहाल हुई और वो मुस्कुराकर अंदर चली आई। बदर बीच रास्ते में रुक गया। उसे देख के चेहरा खिल उठा, भाग के आया और उसकी टांगों से लिपट गया। वो वहीं पंजों के बल बैठी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उससे सरगोशी में बात करने लगी। उसने खाना खाया, उसने इतनी देर क्या किया, वो बातें जिनका वो कभी भी जवाब नहीं देता था। बस मुस्कुरा के उसे सुने गया। हाथ माला के हाथों में थे। उसके सवालों का जवाब पीछे कालीन पर बैठी हिलाल मुस्कुरा के देख रही थी, जब माला ने किसी एहसास के तहत गर्दन पीछे मोड़ी। हालांकि अभी पीछे से कोई इस जानिब नहीं आया था, सीढ़ियां वीरान थीं, लेकिन वो एहसास जो हमेशा उसके आने से चंद लम्हे पहले हो जाता था, इस वक्त भी उसको बता रहा था कि अभी वो दिखाई देगा। वो सीढ़ियों की तरफ देखे गई, तभी ऊपर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। अगले ही लम्हे सीढ़ियों के ऊपर उसका चेहरा दिखाई दिया। वो वहीं देख रही थी। स्वेट पैंट्स और पूरे आस्तीन की पोलो में मलबूस गीले बालों वाला माहिर उसे देख के मुस्कुरा दिया। वो भी उसी अंदाज में मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। बदर अब उसके घुटनों से लगा हुआ था, यूं कि मालक के दोनों हाथ उसके कंधों पर थे। मुझे देर हो गई,
امید ہے بدر نے فیضی خانم کے کاموں کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ وہ جیسے شرمندہ تھی۔ فیضی خانم جواب میں خفا ہوتے ہوئے کوئی وضاحت دینے لگی۔ تب تک ماہر چلتا ہوا ان کے قریب آ پہنچا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ آ گیا؟ مالا اس سوال پر چونکی۔ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا انداز سرسری تھا اور وہ مالا کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ بدر کی طرف متوجہ تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ تھوک نگل کر جبرن مسکرائی۔ دل نے ایک دھڑکن مس کی۔ کہیں سے معلوم تو نہیں ہو گیا کہ بدر کا ٹریول ڈاکیومنٹ پہلے سے ہی اس کے پاس موجود تھا؟ وہ کیا سوچے گا کہ وہ یہاں سے کیوں نہیں جا رہی؟ لیکن وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اس روز پولیس اسٹیشن کے باہر ماہر نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی اور اسے مکمل نہیں کیا تھا، اور جب تک وہ یہ گفتگو مکمل نہ کر لیتے وہ کیسے کہیں جا سکتی تھی؟ اسے ماہر کی طرح چیزوں کا ادھورا نہیں چھوڑنا تھا۔ کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ ماہر نے واپس اس کو دیکھا۔ وہ اسی مطمئن انداز میں مسکرا رہا تھا۔ شاید اسے کچھ معلوم نہیں تھا، شاید اس کا موڈ ویسے ہی اچھا تھا اور وہ بس اسے تسلی دے رہا تھا۔ یقیناً آفس میں اس کے سارے کام ٹھیک سے ہوئے ہوں گے۔ مالا بدر کو لیے باہر آئی تو وہ انہیں سی آف کرنے ساتھ آیا تھا۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا تھا۔ تب اچانک سے وہ بولا، اس روز میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ کوٹ پنچ کرتی ہوئی مالا کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ دل نے پھر سے ایک دھڑکن مس کی۔ بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دونوں دروازوں پہ کھڑے پہرے داروں کو۔ اف، وہ بیچ راہداری میں ان کی موجودگی میں ایسے سوال کیسے پوچھ سکتا تھا؟ کیا بات؟ فیلڈ ٹرپ کے بارے میں؟ مالا کو چند لمحے کے لیے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر جیسے یاد آیا، ہاں سوری مجھے بھول گیا تھا، تم نے کہیں جانا تھا؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ دروازہ وہ کھول چکی تھی اور بدر تیزی سے اندر جانے لگا تھا جب سیکیورٹی گارڈ نے بے اختیار دروازے میں ہاتھ دے کر انہیں روکا۔ مالا نے بدر کو نرمی سے کوہنی سے تھاما۔ اسے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا تو اسے نفی میں سر ہلایا۔ اسی اسنا میں گارڈ اندر چلا گیا۔ اس سے پہلے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا تھا۔ میں نے بتایا تھا نا، میں نے اغوا جانا ہے ایک آرٹ پیس خریدنے کے لیے، مگر وہ عورت مجھے اتنی آسانی سے وہ آرٹ پیس دے گی نہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، شاید تم اس کو کنونس کر سکو۔ گارڈ واپس باہر آیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ آل کلیئر۔ مالا نے بدر کو اندر جانے دیا۔ وہ دونوں چند قدم چل کر اندر راہداری تک آئے۔ یہاں تک کہ لاؤنج کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ کب جانا ہے؟ پرسوں صبح۔ مالا نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، میں آ جاؤں گی، لیکن ایک بے بسی بھری نظر بدر پر ڈالی۔ وہ ٹھیک رہے گا، میرے اپارٹمنٹ میں کیمراز ہیں، تو مسلسل اس کو دیکھتی رہو گی۔ پولیس باہر موجود ہے اور گارڈز ہر وقت اندر ہوں گے۔ ویسے بھی عالیان دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ مالا پھیکا سا مسکرا دی۔ اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے۔ اس شخص کے اس پہ اتنے احسان تھے کہ اگر اس کے لیے اسے کسی کو راضی کرنا تھا ایک آرٹ پیس دینے کے لیے تو اسے ایسا کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ماہر اس کو شب بخیر کہہ کے پلٹ رہا تھا جب چونک کے رکا۔ آنکھیں بے اختیار چھوٹی ہو گئیں۔ مالا نے محسوس کیا وہ اس کے کندھے کے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا۔ مالا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ ماہر کی نظریں کچن کاؤنٹر پہ جمی تھیں جہاں دوپہر کے چند برتن رکھے تھے جن کو وہ جلدی میں دھو نہیں سکی تھی۔ کیا وہ اس کے سلیقے اور صفائی کو جج کر رہا تھا؟ وہ خفیف سی ہو کر کچن کی طرف آئی، مگر ماہر ابھی تک وہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ زرد رنگ کا چمچ، یہ وہ حیران ہوئی، پھر آگے اور پیالے میں سے ایک نرم سلیکون کا چمچ اٹھا کے دکھایا۔ یہ بدر کا چمچ ہے، وہ اس سے دہی وغیرہ کھاتا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ماہر کے تاثرات ایسے تھے جیسے چونک گیا ہو۔ اس فیروزی عمارت میں بھی ایسا ہی ایک چمچ تھا، سبز رنگ کا، جبکہ اس عمارت میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ ماہر، مالا نے گہرا سانس لے کر چمچ واپس رکھا۔ بدر واپس پہنچ چکا ہے اور تم خود کہتے ہو کہ وہ دوبارہ اس کو اغوا کرنے والی حرکت نہیں کریں گے، اس لیے تمہیں اب اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آلیان نے فیروزی عمارت کہی تھی یا پستہ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہر بدقت مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ اس کو شب بخیر کہہ کے وہ باہر نکلا اور راہداری سے اندر جانے کے بجائے لفٹ کی طرف آ گیا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے موبائل پر بٹن دبا رہی تھی۔ چنگیز، تمہیں اس فیروزی عمارت والے اپارٹمنٹ کو چیک کرنا ہوگا۔ یہ شریف انسانوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے ماہر بے۔ چنگیز کی بیزار سی آواز سنائی دی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں آج اس گھر گیا تھا، وہاں ایک سلیکون کا سبز چمچ تھا جو عموماً بچے استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ تمہیں تمہارا مطلوبہ بچہ مل چکا ہے یار، اور وہ اغواکار جادوگر تم سے اتنا خوفزدہ ہے کہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ پھر اب اس معاملے کے پیچھے پڑنے کا فائدہ؟
ایک دفعہ اس گھر کو چیک کرو، کچھ ہے وہاں پہ۔ آلیان نے جان بوجھ کے پہلے اس کا نام لیا تھا۔ شاید ان میاں بیوی کا آلیان سے کوئی تعلق ہے، اس نے بچہ پہلے انہی کے پاس رکھوایا ہوگا۔ ایک دفعہ چیک کرو۔ جواب میں چنگیز ناگواری سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن ماہر کال کاٹ چکا تھا۔ وہ چند لمحے کھڑا سوچتا رہا، پھر موبائل اسکرین روشن کی اور فون بک کھولی۔ وہ نمبر اس نے کارڈ سے اپنے فون میں اسی روز منتقل کر لیا تھا، وہ نمبر جس پہ وہ ابھی تک کال نہیں کر سکا تھا، لیکن اب اسے کرنی چاہیے تھی۔ اب وقت آ گیا تھا۔ وائے وائے ماہر بے، جانتا تھا آپ کال ضرور کریں گے۔ آریان سادان نے دوسری گھنٹی پہ فون اٹھا لیا۔ اس کی آواز میں چہک سی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کب اور کہاں؟ میں جانتا ہوں، انتظام کر رکھا ہے، اسی لائبریری میں جہاں سے آپ نے مجھے گرفتار کروایا تھا۔ کل شام 7 بجے، مگر اکیلے آئیے گا۔ وہ جیسے تیار تھا۔ اگلا دن ڈھل گیا اور رات اتر آئی۔ چونکہ کل ایک ورکنگ ڈے ہونا تھا، اس لیے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی گہما گہمی بڑھتی رات کے ساتھ مان پڑ رہی تھی، جیسے تمام کام کرنے والے افراد اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہوں، بچوں کو زبردستی سلایا جا چکا ہو، کچن صاف کر کے بتیاں گول کر دی گئی ہوں۔ ایسے میں فرید لار کے سیاہ سفید لیونگ روم کی مدھم بتیاں جل رہی تھیں، اور لمبے صوفے پر کمبل ٹانگوں پر ڈالے بربل فرید سیدھا لیٹا تھا، بازوؤں کا تکیہ سر کے نیچے بنائے وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ میز پر رکھا موبائل بار بار سوشل نوٹیفیکیشنز کے باعث جوں زوں زوں کرتا۔ وہ بیزاری سے ایک نظر ڈالتا اور واپس چھت کو دیکھنے لگتا۔ سوزین کا بھی کل ورک ڈے تھا اور وہ بھی سونے جا چکی تھی۔ گھر خاموش تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو بربل چونکا، گردن اونچی کر کے دیکھا۔ ایک خوف سا لاحق ہوا۔ سوزی ابھی تیزی سے دھپ دھپ کرتی باہر آئے گی اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کر کسی چیز کی شکایت کرنے لگے گی، مگر وہ سوزی نہیں تھی، وہ ماہر تھا جو اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ تم سوئے نہیں؟ ماہر زینے اترتا نیچے آیا، اسے دیکھ کے ٹھٹک کے رکا۔ بربل نے آنکھیں چھوٹی کر کے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ لمبا بھورا کوٹ پہنے، گردن کے گرد مفلر لپیٹے جیسا تیار تھا۔ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ بربل نے کرائی پر بندھی گھڑی دیکھی، وہ وقت نہیں تاریخ دیکھ رہا تھا۔ کیا کل واقعی ورکنگ ڈے تھا؟ ایک کام ہے جو دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتا۔ سو جاؤ۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا ماہر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بربل واپس اسی پوزیشن میں لیٹ گیا۔ قدموں کی چاپ دور چلی گئی اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ فرید لار میں اب پھر سے سناٹا تھا۔ ایسے میں بربل فرید بنا چاپ کے اٹھا اور اسے خاموشی سے اپنے کمرے کے اندر آیا۔ سوزی بیڈ پر لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھی، وہ سوتے وقت ہونٹوں پر ٹیپ لگاتی تھی۔ بربل اس کے سرہانے کھڑا چند لمحوں سے دیکھے گیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی نیند کی گولیوں کی ڈبی بھی دیکھی۔ اس شہر میں سوزین جیسی عورتیں اور مرد جن کا لائف اسٹائل ہائی فنکشننگ تھا، نیند لانے اور انزائٹی بھگانے کی گولیوں کو معمول میں لیتے تھے۔ پانی کا آدھا گلاس خالی تھا، یعنی اس نے نیند کی گولی لے رکھی تھی اور اب وہ سکون سے سوئے گی۔ صبح اس نے بھی کام پہ جانا تھا۔ کیا وہ واقعی لا فرم بنا رہی تھی یا وہ پیسے کہیں اور جا رہے تھے؟ بربل کاؤچ پر بیٹھ گیا، دونوں مٹھیاں لبوں پر جمائے وہ خاموشی سے سوتی ہوئی سوزی کو دیکھے گیا۔ پھر ایک نظر الماری کو دیکھا جس میں وہ لیپ ٹاپ بیگ رکھتی تھی۔ واپس سوزی کو دیکھا، اس کا دایاں ہاتھ بے پرواہی سے آنکھوں پر رکھا تھا، ایسا کہ انگوٹھے کی لکیروں کا پرنٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بربل نے بے چینی سے ناخن دانتوں سے کترنے لگا، دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک نظر الماری کو دیکھا، دوسری نظر سوزی کے ڈھیلے پڑے انگوٹھے پہ ڈالی۔ ماؤتھ چیپنگ کے باوجود سوزی کی سانس کی آواز ہلکے ہلکے خراٹوں کی صورت میں ابھر رہی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ بربل فرید نے بہت سا تھوک نکلا اور اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھوں میں معمولی سی لرزش تھی۔ لائبریری اس وقت بند ہو چکی تھی جب ماہر وہاں پہنچا۔ اس کو پہلے سے اندازہ تھا کہ اس وقت لائبریری کھلی نہیں ہوگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ آریان کے پاس کوئی پلان بھی ہوگا۔ اس کا شک درست نکلا، کیونکہ جیسے وہ داخلی دروازے تک آیا، ایک ستون کے پیچھے سے کوئی نکل کے اس کے سامنے آیا۔ وہ چونک کے اس کی جانب گھوما۔ وہ ایک کم عمر لڑکا تھا جس نے ایک ہاتھ میں نیلی آنکھ والے چند سووینئرز پکڑ رکھے تھے جنہیں شاید وہ بیچ رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں ایک پرچی تھی۔ خاموشی سے ماہر کو دیکھتے ہوئے پرچی اس کی ہتھیلی میں ٹھونسی اور آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے موڑی توڑی پرچی کھولی، اس کے اوپر ایک پتہ درج تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا، سانس دھوئیں کی صورت خارج ہوا۔ وہ لائبریری سے چند بلاکس دور باسفورس کے پانی کے قریب ایک فش ریسٹورانٹ کا پتہ تھا۔ اسے گاڑی میں بیٹھنے کی ضرورت نہ تھی، بس چند منٹ کی واک سے ہی وہ یہاں پہنچ گیا تھا۔ آلیان اسے دور سے ہی دکھائی دے دیا۔ ساحل پہ لکڑی کی میزیں اور بینچ رکھے تھے۔ اس سے ملتی جلتی جگہ پر ایک دفعہ اس نے اور مالا نے سرخ عمارت سے واپسی پر کھانا کھایا تھا، جو ایک میشیلن اسٹار ریسٹورانٹ سے کہیں بہتر تھا۔ آج کے کھانے کے بارے میں
وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایسے ایک بینچ پہ آلیان بیٹھا تھا، اوور سائز وول کوٹ پہنے، سنہرے بالوں کو بینی سے ڈھانکے، اور فرینچ فرائز کھا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکرا کر ہاتھ ہلایا، منہ بھرا ہوا تھا۔ ماہر فرید بنا مسکرائے ریت پر بوٹس کے ساتھ چلتا لکڑی کے بینچ تک آیا، ایک تنقیدی نگاہ آلیان کے سامنے رکھی ٹرے پر ڈالی جس میں بھنی ہوئی مچھلی کے ساتھ بہت سے فنگر چپس رکھے تھے۔ واپس آلیان کا چہرہ دیکھا۔ چیٹ ڈے۔ آلیان نے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی، پھر ٹیشو سے ہاتھ پر لگی چکنائی صاف کی اور مصاحفے کے لیے بڑھایا۔ ماہر سیدھا کھڑا رہا۔ میں جادوگروں سے ہاتھ نہیں ملاتا، لیکن میں گردہ چوری کرنے والوں سے ہاتھ ملا سکتا ہوں۔ بیٹھیے ماہر بے۔ اپنا ہاتھ واپس کھینچ کے سامنے اشارہ کیا۔ ماہر فرید ایک پرتپش مگر خاموش نگاہ اس پہ ڈال کر سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ پوچھنے آیا ہوں تم سے۔ دونوں اب آمنے سامنے لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے اور درمیان میں ایک میز تھی۔ اوپر پورا چاند چمک رہا تھا جس نے لہروں کو بے چین کر رکھا تھا، اور وہ بار بار پتھروں کے کنارے سے سر پٹکتی پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ بھنی مچھلی اور نمکین پانی کی خوشبو جیسے اس کے ناک میں گھس رہی تھی۔ ماہر نے اسے سنجیدگی سے آلیان کو دیکھے گیا، جو چہرہ جھکائے مچھلی کا آخری ٹکڑا کھا رہا تھا۔ تمہیں ہلال سے کیا چاہیے؟ لقمہ چباتے ہوئے آلیان نے چونک کے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ آپ ہلال کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ میں بہت سی باتیں کرنے آیا ہوں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم ہلال سے دور رہو گے۔ ماہر بے۔ اس نے مسکرا کر ٹیشو سے ہونٹ تھپ تھپائے اور قدرے پیچھے ہو کے بیٹھا۔ اب کے جیسے فرصت سے ماہر کا چہرہ دیکھا۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ پارٹ میجیشین، پارٹ اسکیمر۔ جواب میں آلیان بے اختیار ہنس دیا۔ اس کی ہنسی کبیرہ بیگم جیسی تھی۔ میں ایک انٹرپرینور ہوں ماہر بے، آپ کی طرح۔ جو کرتا ہوں پیسے کے لیے کرتا ہوں۔ میرے جیسے لوگ اگر اس دنیا میں نہ ہوں تو آپ جیسے لوگ کیا کریں گے؟ آپ کی زندگیاں تو بہت آسان ہو جائیں گی۔ یہ جو تسبیح آپ ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں، اس نے ابرو سے ماہر کی اس ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جو کوٹ کی جیب میں تھا۔ آپ کو اس کی اہمیت ہماری وجہ سے معلوم ہوئی ہے۔ ہمارا آپ کے اوپر احسان ہے۔ یعنی تمہارے تمام اعمال کی جسٹیفیکیشن تمہارے پاس موجود ہے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ آلیان نے مسکرا کر ماہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ڈائٹ سوڈا کا کین ہونٹوں سے لگایا۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے بھی اب ایک دوسرے سے نگاہ نہیں ہٹا رہے تھے۔ میں اور آپ زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ میری طرح آپ بھی اپنی غلطی نہیں مانتے، اور آپ کا تجسس آپ کو آج ایک جادوگر کی چوکھٹ پر لے ہی آیا ہے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، صرف لہروں کا شور تھا اور دور دور کسی فیری کی آواز۔ تم نے پہلے فیروزی عمارت کیوں کہا تھا؟ اللہ اللہ ماہر بے، آلیان نے جیسے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ آپ کی انا اتنی بلند کیوں ہے کہ آپ اپنی سماعت کی غلطی نہیں تسلیم کر سکتے؟ جس چیز کے لیے آپ پیچھے اب اتنے دن سے پڑے ہیں وہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک غلط فہمی کے۔ میں جانتا ہوں میں نے کیا سنا تھا۔ میں نے فستق کہا تھا، آپ فیروزی سمجھے۔ قصور آپ کا ہے، لیکن آپ کی ایگو آپ کو یہ تسلیم نہیں کرنے دے رہی، ورنہ آپ جانتے ہیں نا، اور کیمسٹری درست جواب وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہو، اور سب سے سادہ جواب یہ ہے کہ مجھے سننے میں غلطی ہوئی تھی، رائٹ؟ آلیان نے مسکرا کر اس بات میں سر کو خم دیا۔ میں آپ کو غلط عمارت کیوں بتاؤں گا جبکہ میرا گردہ داؤ پہ لگا ہوا تھا؟ یہی پوچھنے آیا ہوں کہ جب تمہاری سب سے قیمتی چیز داؤ پہ لگی تھی تو تم نے مجھے غلط بات بتانے کا رسک کیوں لیا؟ میں نے غلط نہیں بتایا، آپ نے غلط سنا تھا، سمپل۔ اس نے سوڈے کا کین ہونٹوں سے لگایا، سڑ سڑ کر کے دو گھون بھرے، پھر کین نیچے کیا۔ چند قطرے ہونٹوں پہ لگے جنہیں ہتھیلی کی پوست سے پونچھ لیا۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس نے ماہر کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ہٹائیں تھیں۔ تم نے بدر کو کیوں اغوا کیا تھا؟ وہ آنکھوں میں شک اور تشویش لیے اس نوجوان جادوگر کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ مجھ سے ایسے سوال پوچھنے آئے ہیں جن کے جواب میں پہلے ہی دے چکا ہوں؟ یعنی تم نے بدر کو صرف زیاد کے بغض میں اغوا کیا تھا؟ بغض نہیں، دشمنی کہیے۔ آلیان کا چہرہ ایک دم جیسا سخت ہو گیا، ٹھک سے کین رکھا۔ زیاد سلطان نے میری ماں کو مارا تھا، وہ عورت جس نے مجھے نہیں چھوڑا جب ساری دنیا نے آلیان پہ گیو اپ کر دیا۔ تمہاری اصل ماں نے تمہارے اوپر کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا تھا۔ جواب میں آلیان نے منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک دیا۔ بدر کو اغوا کر کے تمہیں کیا ملا؟ زیاد کا کیا بگڑا؟ کہا نا، مجھے دنیا میں تھوڑا سا چاؤس، تھوڑی سی شرارت پسند ہے۔ میں صرف زیاد کو پریشان کرنا چاہتا تھا، بچے کو نقصان پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا۔ اور مالا کی تکلیف؟ آلیان کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس تکلیف کا احساس کرنے کے لیے بہت سے لوگ پہلے ہی موجود ہیں۔ ماہر فرید نے گہری سانس لی، سمندر کی نمی اور بھنی مچھلی کی خوشبو اندر اترتی گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جیبوں سے نکال کر میز پر رکھے اور آلیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے بولا، اگر تم نے دوبارہ اس بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس دفعہ میں تمہاری جان بھی لے لوں گا۔ لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ آپ قاتل نہیں ہیں۔
माहिर एकदम चौंका। आलियान उन्हीं चमकती मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था। माहिर के दिल में कुछ डूब के उभरा। क्या उसके जासूस सब कुछ सुन रहे थे? अब आप मुझसे वो सवाल पूछें जो कई बरस से आपको बेचैन किए हुए हैं। मैं यहाँ आपको जवाब देने के लिए ही बैठा हूँ। मेज पे जमी माहिर की मुट्ठियां एक दूसरे में पेवस्त हुईं। उससे बिलाखिर अल्फाज जोड़े। नगीना बेगम बच्चे क्यों अगवा करती थी? जवाब में नौजवान जादूगर धीरे से हंस दिया। इस एक सवाल के लिए आपको इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत न थी। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर देते तो मैं आपको बता देता, क्योंकि हमारी दुनिया में ये कोई सीक्रेट नहीं है। उसने महफूज अंदाज में कहना शुरू किया। माहिर फरीद के जिस्म का हर उज़्व कान बन गया। बेडरूम में मध्यम टेबल लैंप रोशन था। सुजैन उसी तरह बेसुध सोई हुई थी। बिरबल फरीद फैसला करके दबे कदमों उठा। अलमारी खोली, लेदर बैग निकाला, पंजों के बल कारपेट पर बैठा। बिना आवाज के आहिस्ता से जिप खोली। उसकी हथेलियों पर पसीना दर आया था। अंदर गुलाबी मैकबुक रखी थी। उसने एहतियात से पीछे देखा। वो उसी तरह सो रही थी और मुद्दम खर खर की आवाज गूंज रही थी। बिरबल ने लैपटॉप निकालकर उसकी तय खोली तो हल्का सा म्यूजिक बजा। सिस्टम ऑन हुआ था। उसने घबराकर सुजैन को देखा। एक लम्हे के लिए सांस रुक गया, लेकिन वो हनूज गहरी नींद में थी। उसको चंद लम्हे लगी अपना तनफ्फुस बहाल करने में। फिर तवज्जो रोशन स्क्रीन की तरफ की। वहां एक चौकट्ठा बना था जिस पर सुजैन फरीद लिखा था। दिल ने एक धड़कन मिस की। जिस औरत को उसने अपना नाम दिया था, क्या वो उसकी प्राइवेसी में यूं मुखल होगा? बहुत सा गुस्सा उसे खुद पर आया, और उससे ज्यादा माहिर फरीद पर जिसने ये कीड़ा उसके दिमाग में घुसाया था। चंद लम्हे के लिए वो सोचता रहा, उसे ये नहीं करना चाहिए। वो ऐसा इंसान नहीं था। वो ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं कर सकता था। सर झटका, खुद को मलामत की और स्क्रीन बंद कर दी। लैपटॉप वापस रखने ही लगा था कि जूम की आवाज़ आई। चौंक के उठा। लैपटॉप हाथ में लिए सौजी के सरहाने आया। उसके मोबाइल की स्क्रीन लम्हे भर के लिए रोशन हुई, जैसा नोटिफिकेशन आया हो। स्क्रीन पर सब्ज रंग में एक नया व्हाट्सएप मैसेज लिखा आ रहा था। बिरबिल की आंखें बेख्तियार छोटी हुईं। वो उसकी बीवी थी। इतना तो वो जानता था कि उसकी लॉक्ड स्क्रीन पे भी मैसेजेस का प्रीव्यू आया करता था। सो अगर सिर्फ वन न्यू नोटिफिकेशन लिखा आ रहा था तो इसका एक ही मतलब था, ये किसी लॉक्ड चैट का नोटिफिकेशन था। यानी सुजैन अपने व्हाट्सएप में कुछ चैट्स लॉक भी रखती थी। उसने बेख्तियार पहलू में दबाई मैकबुक को देखा और फिर सोती हुई सुजैन को। अगले ही लम्हे बिरबल ने स्क्रीन वापस खोली। एक दफ़ा फिर म्यूजिक बजा, लेकिन इस दफ़ा उसके दिल की धड़कन मिस नहीं हुई। वो आहिस्ता से मैकबुक के कीबोर्ड के टच बटन को सूजी के बेसुध अंगूठे तक लेकर आया। नरमी से उसे छुआ। हल्के से म्यूजिक के साथ कफिल खुल गया। वो बेख्तियार पीछे हुआ। एक लम्हे के लिए सांस रुक गया, मगर सुजैन उसी तरह बेखबर सोती रही। बिरबल तेजी से लैपटॉप लिए कमरे से बाहर निकल गया। उसे कोई पुरसकून गोशा तलाश करके उस लैपटॉप पे वो सब देखना था जो उससे खुफिया रखा गया था। आसमान पे चांदी के थाल जैसा चांद चमक रहा था, और उसकी रोशनी साहिल की रेत के जरों को मुनव्वर किए हुए थी। ऐसे में वो दो इंसान आमने सामने लकड़ी के बेंच पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी दुनिया में कोई सीक्रेट नहीं है। आलियान की चमकती आंखों में महफूज होने का तासुर था। क्या गारंटी है कि जो तुम मुझे बताओगे वो सच होगा? मैं बिना जरूरत के झूठ नहीं बोलता, और आपसे झूठ बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। आपको तो इंसानों की पहचान है माहिर बे। क्या आप मेरे चेहरे पे सच और झूठ को पहचान नहीं जाएंगे? माहिर कुछ कहे बिना आंखों की पुतलियां सुकेड़े उसे देखे गया। आलियान ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। वो बोलता गया और माहिर सुनता गया। उसके कहे हर लफ्ज के साथ माहिर की आंखों में बहुत से तासुरात उभरे। ताज्जुब, बेयकीनी, उलझन, नापसंदीदगी, और आखिर में सिर्फ अफसोस। क्या नगीना सुल्तान ने अपनी सारी जिंदगी इसी एक शय की तलाश में ज़ाया कर दी? आलियान ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। जिसको आप ज़ाया करना कहते हैं, उनके नज़दीक वो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जस्तजू थी, और बहुत से जादूगर आज भी उसी जस्तजू में मुब्तला हैं। और तुम, क्या तुम्हारी भी यही जस्तजू है? क्या यही चाहिए तुम्हें हिलाल और बरदा से? आलियान धीरे से हंस दिया। मैं बच्चे अगवा नहीं करता। करना चाहता तो हिलाल को अगवा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। बी केयरफुल। उसने उंगली उठाई। आलियान ने दोनों हाथ मसालेती अंदाज में उठाए। सॉरी सॉरी। कहा ना, मैं जादूगरों के मकासद के लिए बच्चे अगवा नहीं करता। बदर का अगवा सिर्फ ज़ियाद की दुश्मनी के बायस था। बाकी जो मैं करता हूँ पैसे के लिए करता हूँ। और क्या तुम नगीना बेगम के जुस्तजू पे यकीन रखते हो? आलियान जवाब में हंस पड़ा। नहीं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मैं उनकी हर बात नहीं मान सकता। कहा ना, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। लोगों के मसले हल करता हूँ, बदले में उनसे पैसे लेता हूँ, जैसे आप करते हैं। पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, जिन्नात और जादू को इस्तेमाल किए बगैर, लेकिन इन तरीक़ों में मेहनत लगती है और ये शॉर्टकट है। वो तन से मुस्कुरा दिया। आलियान फिर से हंस दिया, सर दाएं बाएं हिलाया।
اس کام میں بھی بہت محنت لگتی ہے، جسم پہ اتنا زور آتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کام میں ایک طاقت ہے، اندیکھے کو دیکھ لینے میں اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ میں اندیکھا نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارا انجام ابھی سے دیکھ سکتا ہوں۔ ماہر افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کئی برس بعد تم بھی نگینہ بیگم کی طرح دنیا کی ساری دولت اور پاور کے ہوتے ہوئے بھی اسی تکلیف میں مبتلا ہوگے جو تمہارے جادو نے بہت سے لوگوں کو دی ہے۔ اور ماہر نے اوپر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اس دوسری دنیا میں جو آگ تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو وہ الگ ہے۔ آلیان نے اسے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے چپس کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ دوسری دنیا کوئی نہیں ہے ماہر بے، نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم۔ مرنے کے بعد ہم سب فنا ہو جائیں گے، جو ہے یہی ہے۔ یو اونلی لیو ونس، یہی میرا موٹو ہے۔ یہ لو، ہونٹ گول کر کر کے کہا۔ تمہارا رنگین بلبلہ بہت افسوس سے توڑ رہا ہوں آلیان، لیکن دوسری دنیا موجود ہے، اور اپنے ہر عمل کے ساتھ تم اپنے لیے ایک بہت بڑی کھائی میں انگارے بڑھتے جا رہے ہو۔ اس دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی جو تم لوگوں کو دیتے ہو، لیکن اس دوسری دنیا کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں تمہاری یہ جسٹیفیکیشنز اور تمہارا یولو کام نہیں آئے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آلیان نے چہرہ اٹھا کے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مانا کہ آپ قاتل نہیں ہیں، مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ زیاد سلطان کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تمہارے جنات نے تمہیں خبر دے دی؟ آلیان اسی انداز میں مسکراتا رہا۔ ایک مشورہ دو ماہر بے، زیاد سلطان کے قاتل بن جائیے، کیونکہ آپ کی ہیپی اینڈنگ کے راستے میں صرف وہی رکاوٹ ہے۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، اسی طرح پلکے سکیڑے اسے دیکھے گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ اس شہر میں آپ سے انتقام لینے آیا ہے۔ جب تک آپ کی جان نہیں لے گا اسے سکون نہیں آئے گا۔ آپ نہیں ہوں گے تو اس کے خیال میں وہ تینوں ساتھ ہو سکتے ہیں، زیاد، مالا اور بدر، پرفیکٹ کون۔ میں آپ کی جگہ ہوتا تو اسے مار دیتا۔ تو تم مار دو، تمہارا بھی تو وہ دشمن ہے نا۔ مگر میں آپ کی جگہ پر نہیں ہوں، اس کے مارنے سے مجھے کیا ملے گا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ ایک لمبی تکلیف دہ زندگی گزارے، قابیل کی طرح اپنے بازو پر اپنے خون کو قتل کرنے کا نشان لیے ہر جگہ گھومے پھرے۔ اب وہ ٹھنڈے ہوئے چپس دانتوں سے کتر رہا تھا۔ ماہر فرید نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ اور کیمپس ریزر، یاد رکھیے گا، عقب سے آلیان نے پکارا تھا۔ ماہر نے مڑے بنا ہاتھ جلایا اور آگے بڑھتا گیا۔ ایک احساس اسے لائبریری سے یہاں آتے ہوئے اور واپس اپنی کار کی طرف جاتے ہوئے مسلسل ہو رہا تھا۔ کوئی اس کے تعاقب میں تھا، خاموشی سے اس پہ نظر رکھے ہوئے اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ کیا ہوا چنگیز؟ وہ ایک دم الرٹ ہو گیا۔ ہم نے فیروزی عمارت والا اپارٹمنٹ چیک کیا ہے، اور تم درست کہہ رہے تھے، بچہ واقعی فیروزی بلڈنگ میں موجود تھا۔ وہ جیسا سناٹے میں رہ گیا۔ وہ بہت تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ دائیں بائیں گردن گھماتے کسی شناسا چہرے کی تلاش میں راہداری میں آگے بڑھتا گیا، اور پھر ایک دم ٹھٹک کے رکا۔ راہداری میں نصب بینچ پر وہ دونوں بیٹھے تھے، وہی دونوں میاں بیوی جن سے وہ 2 روز پہلے ملا تھا۔ عورت کے بال گیلے تھے، کندھوں پر شال تھی، اور شوہر اس کو تسلی دیتے ہوئے کافی کا کپ تھما رہا تھا۔ رونے سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکے تھے، اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دفتر اس کی نگاہ راہداری کے وسط میں کھڑے لمبے بھورے کوٹ والے مرد پر پڑی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں جیسے شرارے ابھرنے لگے۔ کب پرے دھکیلا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بگاڑا تھا ہم لوگوں نے تمہارا؟ ہماری زندگی تباہ کر دی تم نے، وہ زور سے چلائی تھی۔ وہ وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ اس کی آواز پر آفس کا دروازہ تیزی سے کھلا اور چنگیز باہر آیا۔ ایک اور پولیس اہلکار اس کی معیت میں نکلا اور عورت کو دھیمی آواز میں خاموش کروانے لگا، لیکن وہ مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی، میں نے تمہیں عزت دی، اور تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ چنگیز بیزار اور تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ماہر کو اس عورت کو نظر انداز کرنے کا کہا اور اندر لے آیا۔ پھر آفس کا سلائڈنگ ڈور بند کیا۔ عورت کے چیخنے چلانے کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس کی طرف مڑا۔ ماہر بیٹھا نہیں تھا، بس میز کے ساتھ کھڑا رہا۔ بچہ واقعی وہاں موجود تھا، لیکن وہ بدر نہیں تھا۔ اس سے فون پہ کہی بات اسی تھکی ہوئے انداز میں دہرائی۔ ماہر کے دونوں ابرو استجاب سے اوپر اٹھے۔ پھر کون تھا؟ وہ ایک سیرین بچہ جس کو ان دونوں نے اڈاپٹ کیا تھا، لیکن بچہ غیر قانونی طور پہ یہاں آیا تھا۔ یقین کسی نے اسے ان کے دروازے پر چھوڑ دیا اور انہوں نے اسے اپنا لیا، لیکن قانوناً یہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ عدالت میں جا سکتے تھے۔ اس عورت کو شدید انزائٹی اور ڈپریشن کے دورے پڑتے ہیں، جس کے باعث ایڈاپشن کمیٹی نے ان کو بچہ دینے سے انکار کیا تھا۔ اس سے چند سال پہلے انہوں نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا تھا، لیکن اس عورت کے سائیکوٹک رویے اور بچے کے بارے میں اوور پروٹیکٹیو ہونے کے غلط فیصلے لینے کے باعث ایڈاپشن کمیٹی نے وہ بچہ اس سے واپس لے لیا تھا اور اس کو مزید ایڈاپشن کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ سو یہ کسی بھی صورت میں بچہ رجسٹر نہیں کروا سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے بچے کو چھپا کے رکھا تھا۔ اب وہ بچہ کہاں ہے؟
चंगेज आगे बढ़ा और स्लाइडिंग डोर खोल दिया। अंदर आते हुए माहिर ने गौर से नहीं देखा था। सामने रखे डेस्क के कतार में एक खातून पुलिस ऑफिसर बैठी थी, जिसके साथ कुर्सी पर एक नन्हा बच्चा बैठा था। उम्र तकरीबन 3-4 साल, बाल घुंघराले थे और सुनहरे थे। वो कंधों पर कंबल लिपेटे डरा सहमा हुआ था। वो पुलिस ऑफिसर नमी और प्यार से उससे बातें करते हुए उसको फिंगर चिप्स खिला रही थी, जिसका रंग आलियान के फिंगर चिप्स से ज्यादा जर्द और कच्चा कच्चा सा था। अब इस बच्चे का क्या होगा? चंगेज और वो साथ साथ खड़े थे। चंगेज ने उसी तकान से कंधे उचकाए। सोशल सर्विसेज वाले उसको ले जाएंगे और इसे किसी फोस्टर होम में डाल देंगे। अब ये बच्चा किसी भी सूरत इन दोनों मियाँ बीवी को वापस नहीं मिलेगा। माहिर ने बेख्तियार दांतों से होंठ काट लिए। कुछ कहने को बचा ही नहीं था। मैंने एक माँ से उसका बच्चा जुदा कर दिया। अब के चंगेज उसकी जानिब घूमा, उसके कंधे पर हाथ रखा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हो सकता है इसी में इस बच्चे के लिए बेहतरी हो, क्योंकि इस औरत का साइकोसिस मुस्तकबिल में मुझसे को नुकसान पहुंचा देता। शायद इसकी बेहतर पेरेंट्स मिल जाए। माहिर ने धीरे से नफी में सर हिलाया। चंगेज ने खफगी से हाथ नीचे किया। हाँ, तुमने एक माँ से उसका बच्चा जुदा कर दिया क्योंकि तुम्हारा तजस्सुस तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। माहिर ने जवाबन गिलामेज निगाहों से उसे देखा। देखो माहिर, तुम मुझे मेरी सच्चाई के बाइस पसंद करते हो तो सच सुनो। माला का बच्चा उसको मिल चुका है। अगवाकार ने खुद ही बच्चा वापस कर दिया, और तुम्हारे बकौल अगवाकार यानी वो जादूगर, चंगेज के जैसे हलक में कड़वाहट घुल गई, दोबारा उसको अगवा करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे में तुम्हें इस फरोजी मर्द का पीछे करने के बजाय अपनी जिंदगी पे फोकस करना चाहिए। या शायद तुम्हारे जहन को इतनी आदत हो चुकी है किसी न किसी चीज की तलाश की, कोई ना कोई पहेली सुलझाने की, कि जब हर चीज ठीक हो रही है तब भी तुम सुकून का सांस नहीं ले रहे। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी पे तवज्जो दो। तुम्हारा दुश्मन इस शहर में मौजूद है, अपना ख्याल रखो। माला और उसके बच्चे की हिफाजत करो। और चंगेज ठहरा, हल्का सा खंघारा। माहिर ने चौंक कर उसे देखा। और एक नई जिंदगी तामीर करने का सोचो। माहिर फरीद ने दोनों अबरू इस्तेजाबी अंदाज में उठाए। जवाबन कोमसार बे ने बदिक्कत एक थके हुए दिन के बावजूद उभरती मुस्कुराहट छुपाई। तुम्हारे ख्याल में हमें नहीं मालूम? सबको दिखाई दे रहा है, मेरे थाने के एहलकारों को भी। रोज पूछते हैं माल और माहिर की कहानी में कोई डेवलपमेंट हुई या नहीं। बेहतर है कि तुम और माला अपने मसले हल करो और नई पहेलियों में मत उलझो। माहिर फरीद खफगी से बुड़बुड़ा कर आगे बढ़ गया। उसे वापसी का सफर उसी राहदारी में से गुजर के करना था। हस्ब तवक्को वो औरत जिसे उसका शौहर बदिक्कत पुरसुकून करने की कोशिश कर रहा था, उसके बाहर निकलते ही एकदम से बेफर के उठी। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया। तुम्हें एक माँ की बद्दुआ लगेगी। तुम्हें कभी भी जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। वो हिजियानी अंदाज में जोर जोर से चिल्ला रही थी। साथ खड़े पुलिस एहलकार ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया और उसके करीब सरगोशी की। उस औरत के साथ अगर वो बच्चा पलता तो नफसियाती मरीज बन जाता। कोई वजह थी जो उसके अडॉप्शन कमेटी ने, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। वो तरहम से उस औरत को रोते चिल्लाते देख रहा था। चंगेज दुरुस्त कहता था, वो बच्चा तलाश करने वाला था। वो बच्चा उनकी माँ से छीनने वाला इंसान नहीं था। उसके बिला वजह के तजस्सुस ने एक परफेक्ट तिकोन को खराब कर दिया था। माहिर ने सर झटका। उसे अपनी जिंदगी पे फोकस करना था। शायद आलियान दुरुस्त कह रहा था। उससे सुनने में गलती हुई थी। वो मजीद उस पहेली के पीछे नहीं पड़ेगा। वो मजीद अब किसी का नुकसान नहीं करेगा। फरीद लाल खामोश था। जब माहिर वापस आया, मुद्दम बत्तियां लाउंज में रोशन थी और कंबल कारपेट पे गिरा हुआ था। शायद बिरबल सोने चला गया था। उसने धीरे से कोट उतार के एंट्रेंस के कैबिनेट पे लटकाया और अपने कमरे की तरफ आया। कमरे में मध्यम टेबल लैंप जला था। माहिर बेड के किनारे पर बैठा था। झुककर जुराबी उतारी और नफासत से उनको कोने में रखी लॉन्ड्री बास्केट में डाला। फिर हाई नेक स्वेटर को नीचे से पकड़ा के जैसे उतारना चाहता हो कि एकदम ठिठक गया। कहीं किसी कोने से एक अजीब आवाज आ रही थी, जैसे चूहा किसी सतह को खुरच रहा हो या जैसे कोई खरगोशी सरगोशी में कुछ कह रहा हो। उसने स्वेटर नहीं उतारा। ताज्जुब से गर्दन दाएं बाएं हिलाई। आवाज पे गौर किया। कोई लफ्ज सुनाई नहीं देता था, लेकिन दबी दबी कोई गैर शनासा से जुबान थी जैसे। अरसा हुआ उसे ऐसी आवाजें नहीं आई थी, लेकिन यह आवाज किसी नादीदा मखलूक की नहीं थी, किसी इंसान की थी। किसकी? बाथरूम का दरवाजा बंद था और आवाज वहीं से आ रही थी। वो मोहतात कदमों से आगे आया। डोर नॉब घुमा के दरवाजा धकेला। आवाज ऊंची होती गई। वो रोने की आवाज थी, घुटी घुटी सिसकियों की आवाज। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। एकदम से बाथरूम जर्द रोशनियों से मुनव्वर हो गया। अंदर का मंजर देखकर वो शजदा रह गया। फर्श पर बहुत सा पानी गिरा था। दरमियान में कहीं एक लैपटॉप खुला रखा था, उस पर भी चंद कतरे थे। बाथटब के सामने पर्दा गिरा था और आवाज वहीं से आ रही थी। वो तेजी से आगे आया और पर्दा खींच के हटाया। एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह से हिल न सका।
अंदर शावर मध्यम सा चला था, पानी की धारी नीचे गिर रही थी, टब आधा भरा हुआ था और उसके कोने में दीवार से टेक लगाए घुटने सीने से मिलाए बिरबिल बैठा रो रहा था। बी मुश्किल सा कुछ ना बोल सका, फिर एकदम वापस पलटा, फर्श पर रखा लैपटॉप उठाया, उसकी स्क्रीन रोशन थी। बिरबिल ने उसकी सेटिंग बदल दी थी, शायद वो स्टैंड बाय मोड में नहीं जा रहा था। माहिर ने तौलिए से लैपटॉप पर गिरे पानी के कतरे पहुंचे, उसे सिंक के स्लैब पर रखा, फिर शावर बंद किया और बाथटब के साथ घुटनों के बल फर्श पे बैठा। बिरबिल, क्या हुआ है? जबरन उसके दोनों कंधों से उसको सीधा करना चाहा, लेकिन वो गीला सर घुटनों में दिए रोए जा रहा था। बी, इट्स ओके, रिलैक्स, रिलैक्स। वो उसके गीले बालों में हाथ फेरता, दूसरे हाथ से कंधा टपक रहा था, लेकिन बिरबिल सर नफीन में हिलाए उसी तरह रोए जा रहा था। इट्स ओके, इट्स ओके, मुझे बताओ, उठो, मेरी तरफ देखो। बिरबिल, बिरबिल। उसने जोर से उसे कंधों से झंझोड़ा। बिरबिल ने चेहरा उठाया। वो पानी के बजाय आंसुओं से भीगा था, सुर्ख नाक और सूजी हुई आंखें, गीले घुंघराले बाल। वो स्वेट पैंट्स और हुडी समेत बाथटब में बैठा था। टब आधा भरा था, लेकिन बिरबिल का लिबास पूरा भीगा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था वो ऐसा करेगी। माहिर ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे को दोनों हाथों से पोंछा। वो सर वापस झुकाने लगा था, लेकिन माहिर ने जबरदस्ती उसकी थोड़ी ऊपर उठाई। पहले मुझे बताओ, हुआ क्या है? रिलैक्स, इट्स ओके, बताओ। वो मुझे चीट कर रही है। माहिर एकदम सांस न ले सका। क्या? वो मुझे चीट कर रही है? वो दबा दबा सा चिल्लाया था। माहिर ने एकदम चौंक के पीछे देखा, दरवाज़ा खुला था। वो तेजी से उठा, दरवाज़ा बंद किया, फिर वापस उसके पास आया, उसी अंदाज में घुटनों के बल फर्श पे बैठा। वो इस वक्त कहाँ है? उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कमरे में सो रही है। वो नफरत और बेबसी से गुर्राया था। तुमने क्या देखा? बिरबिल ने सर दाएं बाएं हिलाया, फिर गिली हथेली से आंसू पोंछे, चंद गहरे सांस लिए। बताओ बिरबिल, तुमने क्या देखा? उसके फोन में कुछ चैट्स लॉक थी, लेकिन मैकबुक में लॉक चैट्स लॉक नहीं होती, बल्कि सामने नजर आ जाती हैं। मैंने सिर्फ वही चैट देखी है। वो बुराक और उसकी गुफ्तगू है। बुराक कौन? उससे याद आया, वो जो टेनिस खेलता है, जो घोड़ों की रेस में भी अक्सर। हाँ हाँ, वही। बिरबिल तेजी से बोला। वो बुराक मल्टी टैलेंट्स की फहरिस्त नहीं सुन सकता था। बिरबिल ने सर इस बात में हिलाया। आंसू फिर से उसकी आंखों से टपकने लगे। वो बहुत अरसे से एक साथ हैं। वो सांप वाला बल्गारी का ब्रेसलेट जो वो पहनती है, जो उसने मुझे कहा था कि उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया है, वो भी उसको बुराक ने गिफ्ट किया था। मैंने उनकी सारी चैट पढ़ी है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? माहिर उसको अभी तक दोनों कंधों से थामे हुए था। बेख्तियार ने एक नज़र लैपटॉप पर डाली। इस शेक की तवक्को उससे नहीं की थी। उसका ख्याल था बिरबिल सोजी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकालेगा, रुपए पैसे का हेर फेर, कुछ ना कुछ उसे मालूम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी गर्ल ग्रुप चैट में वो अपनी दोस्तों को बता रही होगी कि उसका शौहर कितना बेवकूफ़ है और कैसे वो उसको कंगाल कर रही है। लेकिन इस शेक की तवक्को उसने भी नहीं की थी। मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। वो एक हाथ से उसका कंधा पकड़े, दूसरे हाथ से उसके गालों से आंसू साफ कर रहा था। मुझे देखो, इधर देखो बिरबिल। बिरबिल ने मतूरम सुर्ख आंसू से देखा। वो माहिर को नहीं सुन रहा था। मैंने उसे किस चीज़ की कमी दी? मैंने सब कुछ किया उसके लिए, अपनी फैमिली के खिलाफ गया, फिर उसने मेरे साथ ये क्यों किया? क्योंकि उस हुसैन के लिए सब काफ़ी नहीं था। कुछ औरतों के लिए ये सब काफ़ी नहीं होता। बिरबिल ने एक झटके से अपना कंधा छोड़ाया। माहिर ने हाथ नीचे गिरा दिए। वो अब शावर की सफ़ेद दीवार से टेक लगाए छत को देखते हुए गहरे गहरे सांस ले रहा था। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। उसे एहसास हुआ कि उसके स्वेटर का गिरेबान और आस्तीन भीग चुके हैं और पैंट्स घुटनों से गीली हो चुकी हैं। बिल आखिर तुम्हारी जीत हो गई माहिर। जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। तुम तो बहुत खुश हो गए ये सब देखकर। वो छत को देखते हुए कह रहा था। तुम्हारी तकलीफ में मैं क्यों खुश होऊंगा? यही तो तुम्हारा मसला है। तुमने पहले दिन से उसकी मुखालफत की थी, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे उस पर एतबार है। फिर तुमने क्या किया? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तुमने मुझे दूर धकेलना शुरू कर दिया। तुम यही चाहते थे कि तुम दुरुस्त साबित हो जाओ, और देखो आज तुम्हारी बात सही साबित हुई। उसने कॉटेज भी बेच दिया। वो एक दूसरे आदमी के साथ मुझे चीट भी करती रही और मैं तन्हा रह गया, खाली हाथ। और अब? वो तलखी से जैसे खुद पे हंसा और निगाहें छत से हटाकर माहिर को देखा तो उनमें ज़माने भर के शिकवे थे। और अब मैं तुम्हारे पास भी वापस नहीं आ सकता। मैं तुमसे भी मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि तुम आगे से यही कहोगे कि मैंने जो कहा था वही हुआ। माइटी, माहिर फरीद हमेशा दुरुस्त होता है। माहिर अब मुखालिफ दीवार से टेक लगाए बैठा था। वो दोनों आमने सामने थे, यूं कि वो टब से बाहर था और बिरबिल अंदर। तुम्हारी तकलीफ पर मैं कभी खुश नहीं होऊंगा बिरबिल। देखो, हम दोनों भीगे हुए हैं। बिरबिल ने गीली आंखों से उसे देखा। बहुत सा पानी उनसे फिर से उबलने लगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा माहिर? मैं एक दफ़ा फिर गलत साबित हुआ। बेवकूफ़ बिरबिल, नाकाम बिरबिल, फेलियर बिरबिल।
हमेशा से सब मेरे बारे में जो कहते थे वो दुरुस्त साबित हुआ। तुम मेरे भाई हो भी। बिरबल को देख तो उसकी आंखों में दुख था। मैं इस शादी के खिलाफ था। मैं हमेशा से सौजी के खिलाफ था, लेकिन तुम्हारा दिल टूटने पे खुश मैं कभी नहीं होऊंगा। इसलिए मैं चाहता था कि तुम ये शादी ना करो, ताकि तुम्हारा दिल, हाँ इसीलिए तुम ये चाहते थे, इसीलिए तुम ये चाहते थे, इसीलिए तुम दुरुस्त साबित हो। जानता हूँ तुम सब क्या कहोगे। जानता हूँ अब मैं तुम्हारे पास मदद के लिए नहीं आ सकता, इसलिए उसने बाथटब को दोनों किनारों से पकड़ के उठना चाहा तो माहिर तेजी से उठकर आगे बढ़ा और कंधों से दबाव देकर उसे वापस नीचे बिठाया। बैरबल ने बेअख्तियार उसको देखा। माहिर के चेहरे पर लकीरें थीं। मुझे दुरुस्त साबित होने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हमेशा से ही दुरुस्त होता हूं। लेकिन तुम बैरबल, तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। वो अब टब के किनारे ऊंचा बैठा था। बैरबल को कोहने से जबरदस्ती नीचे बैठाने की कोशिश में पानी के छींटे उसके स्वेटर को मजीद भिगो गए थे। जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनो। बैरबल टकर टकर उसका चेहरा देखने लगा, जैसे कदरे सहम गया हो। हम एक फैमिली हैं, और फैमिलीज में बहुत सी ज्यादतियां होती रहती हैं। जानता हूं हमारे बाप ने तुम्हारे साथ ज्यादती की। उन्होंने एक ही पैमाने पे मुझे और तुम्हें तोला। हालांकि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। तुम मुख्तलिफ थे। तुम पैसा बनाने की मशीन नहीं थे। लेकिन हमारे बाप ने, मालिक ने, सब ने हमेशा तुम्हें माहिर से कंपेयर किया। तुम एक शेफ थे। तुम उन कामों के लिए बने थे जिनको करके तुम्हें खुशी मिलती हो। तुम खुश रहने और खुशी बिखेरने के लिए बने थे। तुम्हारी जिंदगी का अज़्म कभी भी बहुत सा पैसा कमाना नहीं था। मकान हमारे बाप ने तुम्हारे हिस्से से तुम्हें महरूम करके वाकई ज्यादती की। वो अपनी मेहनत से कमाई दौलत बचा रहे थे, लेकिन उस सब में उन्होंने तुम्हारी पर्सनालिटी को नुकसान दिया। वो टफ लव पे यकीन रखते थे। मालिक भी ऐसा है और मैं भी ऐसा हूँ। हम सब का तरीका गलत था या दुरुस्त, इस बहस से कतई नज़र हम सब ज़बरदस्ती तुम्हें वो बनाना चाहते थे जो तुम नहीं बन सकते थे। वो कहता जा रहा था और बिरबल की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। हम सब ने जो भी किया तुम्हें उस चोट से बचाने के लिए किया जो आज तुम्हें लगी है। लेकिन सारा मसला यही है बिरबल, कि हर बच्चे को उसके हिस्से की चोट लगनी होती है। इसलिए लोगों को उनके हिस्से की गलती करने देनी चाहिए। इसीलिए मैंने तुम्हें सौजी से अलग करने की कोई प्लानिंग नहीं की। ना मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जिससे तुम्हारा दिल टूटे। मैंने तुम्हें पीछे नहीं धकेला। मैं तुमसे नफरत नहीं करने लगा। ना मुझे दुरुस्त साबित होने का शौक था। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि जल्द या बदेर सुजैन का सच खुल जाएगा। मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा सच खुलेगा। बस ये जानता था कि वो एक फेक औरत है, और फेक चीज़ बहुत देर तक छुपी नहीं रह सकती। बिरबल ने सर झुकाया और हथेली की पूंछ से आंखें रगड़ी। उसका पूरा चेहरा रोने के बायस सुर्ख हो चुका था। लेकिन ये कभी मत सोचना कि गलत फैसले का गलत नतीजा देखने के बाद तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा सकते। तुम हमेशा अपनी फैमिली के पास वापस आ सकते हो। हर इंसान वापस आ सकता है। भले तुमने गलती अकेली की हो, लेकिन उस गलती को सुधारना एक फैमिली ने मिलकर होता है। जो गलती तुमने की उसको हम अनडू नहीं कर सकते, लेकिन हम डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। इधर देखो, मेरी तरफ। बिरबल ने गिलामेज गीली आंखें उठा के उसे देखा। जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हें मेरे ऊपर बहुत सी चीज़ों का बहुत सा गुस्सा है, लेकिन अपने सारे गुस्से और शिकवे के बावजूद मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। माहिर उसकी आंखों में देखकर पूछ रहा था, क्या तुम्हें मेरी जजमेंट पे भरोसा है? बिरबल ने दांतों से लब काटे खामोशी से उसे देखे गया। क्या तुम्हें माहिर फरीद पर इतना भरोसा है कि तुम वही करो जो मैं कहने जा रहा हूँ? चंद लम्हे ऐसे ही खामोश गुजरे। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है माहिर। मैं भी कमरे में वापस जाऊंगा। मैं उसे नींद से जगाऊंगा और मैं उसे उसी वक्त अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। और फिर वो जज्बात से तेज तेज कह रहा था कि माहिर ने जोर से उसका कंधा दबाया। क्या तुम्हें मेरी जजमेंट पर भरोसा है? उसकी आवाज़ कदरे बुलंद हुई। बिरबल रुक के उसे देखने लगा। फिर उसके कंधे ढीले पड़े। माहिर की आंखों में इतनी सख्ती थी कि उसने धीरे से सर इस बात में हिलाया। भरोसा है। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। वो टब के किनारे पर बैठा एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था। तुम सुजैन के साथ रहना चाहते हो या नहीं? बिरबल का चेहरा फिर से सुर्ख होने लगा। सख्ती से नफी में सर हिलाया। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। माहिर ने दोनों हाथ नीचे गिरा दिए और उठ खड़ा हुआ। फिर एक हथेली उसकी जानिब बढ़ाई। अपना मोबाइल दो। बिरबल ने नासमझी से उसे देखा। फिर दाएं बाएं, फिर वॉश बेसिन के किनारे रखा मोबाइल दिखाई दिया। वो रखा है। माहिर ने मोबाइल उठाया, पावर का बटन दबाया, और जब उसकी स्क्रीन बुझ गई तो उसे जेब में डाल लिया। फिर लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हुआ। वहीं सिंक के किनारे खड़े खड़े चंद बटन दबाने लगा। फिर अंदर जाके वापस आया तो हाथ में एक फ्लैश थी। क्या कर रहे हो? बताता हूँ। बिरबल ने दोबारा नहीं पूछा। वो देख सकता था कि माहिर क्या कर रहा था। चंद सानिये गुजरे। फिर माहिर ने लैपटॉप शट डाउन किया। टिश्यू से उसे एक दफ़ा फिर से पहुंचा और अपने फ़ोन पे एक नंबर मिलाने लगा।
बिरबल नासमझी से उसे देख रहा था। आंसू रुक चुके थे। अमार, अभी इस वक्त हमारे घर आओ, तुमने बिरबल को लेके कहीं जाना है। बिरबल के अब्रू इस्तेजाब से उठे। अगले ही लम्हे वो तेजी से पानी से भरे टब में उठ खड़ा हुआ। बहुत सी छींटें दाई बाई गिनी। स्वेट शर्ट गीली होकर नीचे लटक रही थी। क्या मतलब? मैं कहाँ जा रहा हूँ? माहिर ने फोन नीचे किया और उन्हें निगाहों से उसे देखा। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? मुझे है, लेकिन मुझे सौजे से बात। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम मुझसे कोई बात नहीं कहोगे। तुम बोदरम जा रहे हो। वहां तुम्हारे दोस्त का होटल है। तुम कुछ दिन वहीं रहोगे। किसी से बात नहीं करोगे सिवाय मेरे। और इस सबको प्रोसेस करने की कोशिश करोगे जो हुआ है। लेकिन बिरबल ने होठ दांत से काटा, फिर सर को खम दिया। ओके। उसके अंदर जैसे मजीद तवानाई नहीं थी। सर दर्द कर रहा था और जिस्म जैसे निचड़ चुका था। वो नंगे पैर बाथटब से निकला तो पानी की धारें ट्राउजर से गिरती हर जगह बहती गई। तुम अपने कमरे में भी वापस नहीं जाओगे। फैजी हानम ये लैपटॉप वापस रखाएंगी और तुम। वो लैपटॉप हाथ में लिए बाहर कमरे में आया, फिर अपने वार्डरोब की तरफ इशारा किया। मेरे कपड़े पहनो और अमार के आते ही तुम उसके साथ यहाँ से चले जाओगे। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स फैजी हानम निकाल लाएंगे। अब वो फैजी हानम को उठाने जा रहा था। चंद मिनट बाद जब वो लैपटॉप रख के सोती हुई सुजैन के कमरे का दरवाजा बंद करके कमरे तक वापस आई तो देखा बिरबल सफ़ेद चेहरे और गीले बालों के साथ साफ पैंट्स और स्वेटर पहने बैठा था। चेहरा बिल्कुल सपाट था। कमरे के फर्श पे जगह जगह पानी था जो बाथरूम से यहाँ तक आया था। अम्मार बाहर पहुंच चुका था और माहिर अब बिरबल को साथ लिए राहदारी की तरफ जा रहा था। वो बार बार मोड़ के अपने कमरे की जानिब देखता, लेकिन माहिर उससे कोहनी से पकड़कर बाहर की जानिब ले गया। तुमने उससे कोई बात नहीं करनी। अब जो बात करूंगा वो मैं करूंगा। बिरबल ने शकस्तखोरदा अंदाज में सर हिलाया। फैजी हानम दोनों को अफसोस से जाते देखती रही, यहाँ तक कि वो दरवाजे के पार गायब हो गए। चंद लम्हों बाद माहिर अकेला आता दिखाई दिया। अपने कमरे की चौखट पर खड़ी होकर उसने नापसंदीदगी से अंदर गिरे पानी को देखा और फिर हाथ को घुमा के इशारा किया। प्लीज। फैजी हानम ने सर इस बात में हिला दिया। वो जानती थी कि जब तक उसका बाथरूम और कमरा मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं होगा वो दोबारा उसमें कदम नहीं रखेगा। वो चुपचाप सफाई का सामान लेने स्टोर की जानिब बढ़ गई।